Yang one guys, inugakan kaming magluto kungod ko. Kaya, iba ka na lang kaming isura. Kasi ito lang yung taas. Kaya, naisipan kong mag-vlog. Milk tea o halo-halo? Ate, halo-halo. Baga na bet na mo maghalo-halo. Baksarado na naman kayo. Ha? Vlog pa lang yan. Di mo, parang ano lang. Kami, di ko alam kung mabidyo ko talaga. Baka deads na. O kaya kami ayam na. Sige ngat na. Tangat-ngatan ding ano, auto tapos ala motor. Yatig ka din. Pabayad ko at hingat na. Uy, usog na di, extra ka? Ah, diba? Meron pa po bang ulam? Dami pa. Paano na po yan? Sinuguan. Basad pong ano, chicken lechon tapos Ano to? Langka. Kadol, nag-uuran. Orana. Favorite mo color green? Tingin mo lang, sinuguan ko lang. Para maiba naman. Langga yun. Ba pang girl? Sa mga di po pala nag-aaram sa di labistro, agko po sinda ko float. Kaya kung nagkikrave ka mo, pwede man po kamusan magbakal. O diba? boy, uda milk tea, uda halo-halo pero ag coke flow. Lala. May na guys, magka-earn. Ano yung ibubot ko mo? Siya.